खुदा बाप और बेटा रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, खुदा के कलाम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको पढ़ने से, सुनने से हमें ज़िंदगी मिलती है और इसको पढ़ने वाला भी, सुनने वाला भी, इस पर अमल करने वाला भी मुबारक लोगों में शामिल होता है। इसकी अहमियत को जानने के लिए आइए अशाया नबी के सहीफा में से पढ़ते हैं उसका 59 बाब और उसकी आखिरी आयत है 21वीं आयत। और खुदावंद फरमाता है कि उनके साथ मेरा अहद ये है, मेरी जो रूह तुझ पर है और मेरे जो कलमात मैंने तेरे मुंह में डाले वो तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाते ना रहेंगे। ये खुदावंद का फरमान है। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने कलाम को ज़ाया नहीं होने देता। खुदा अपने कलाम को बेकार नहीं होने देता। खुदा अपने कलाम को बेतासीर नहीं होने देता, बल्कि खुदा का कलाम पुरतासीर है। खुदा का कलाम कारगर है। खुदा का कलाम हमेशा कारआमद रहता है और खुदा का कलाम हम इंसानों को जिंदगी देने के लिए हमेशा पुरतासीर रहता है। खुदा खुद भी जिंदा है और उसका कलाम भी जिंदा है। और जो लोग खुदा के कलाम को सुनकर उसे कबूल करके उस पर अमल करते हैं, वो भी खुदा के हुक्म से और खुदा के पाक अहकाम और कलमात से जिंदा रहेंगे। हमने इस अहमियत को समझने के लिए इस आयत को याद करना है। अशाया नबी 59 बाब और उसकी 21वीं आयत। इसे अपनी जिंदगी का मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो हिस्सा बना लें कि खुदा कहता है कि मेरे ये कलमात जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं तेरे मुंह से कभी जाते ना रहें। इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ मेरी जबान का हिस्सा बन जाएं, बल्कि मेरी जबान के साथ साथ मेरे दिमाग, मेरी रूह, मेरे दिल और मेरे जिस्म के एक एक रेशे का हिस्सा बन जाए और मेरे जिस्म में ये कलाम समा जाए। ये कलमात मेरे मुंह से कभी जाते ना रहें। इसका मतलब ये भी है कि हम खुदा के कलमात को हमेशा अपनी जिंदगी में इन पर अमल करने की कोशिश करें। फिर खुदा ये कहता है कि ये कलमात सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने पढ़ लिया, मैंने सुन लिया तो ये बात खत्म हो गई, बल्कि ये बात हमेशा हमेशा के लिए है। ये किसी एक नस्ल के लिए और किसी एक कौम के लिए और किसी एक खित्ते के लिए और किसी एक जमाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के पाक कलमात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते जाते हैं और ये खुदा का हुक्म है। खुदा कहता है कि मेरे ये कलमात जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं तेरे मुंह से जाते ना रहें, बल्कि तेरी नस्ल के मुंह से जाते ना रहें, बल्कि तीसरी नस्ल का भी खुदा हुक्म देता है कि तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से कभी जाते ना रहें। खुदा के कलमात की, खुदा के पाक अहकामात की इतनी ज्यादा अहमियत है, इसकी अफादियत हमारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही कलमात हमें सीधे रास्ते पर लेकर जाते हैं। यही खुदा के पाक अहकामात हमें बुराई से बचाते हैं। यही खुदा के पाक अरशादात हमें सीधे रास्ते पर चलाते हैं और हमें हमेशा की जिंदगी के हसूल के लिए मेहनत करने का दरस और हुक्म देते हैं। खुदा के पाक कलाम को पढ़ने वाला बंदा और खुदा के पाक कलाम को सुनने वाली बंदी, यानी खुदा के जितने भी लोग पढ़ते और सुनते हैं, मुबारक बन जाते हैं। और सिर्फ पढ़ने या सुनने तक बात महदूद नहीं, बल्कि खुदा चाहता है और खुदा हुक्म देता है कि हम खुदा के पाक कलाम पर अमल भी करें। शायर कहता है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी।
یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یعنی ہم کچھ بھی نہیں ہیں جب تک ہم کلام پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہماری زندگی بیکار ہے، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر ہم بے فائدہ زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم صرف دنیاوی زندگی کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ زندگی بیکار ہے۔ تو آنے والی زندگی ملے گی اگر ہم خدا کے کلام پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، اور خدا کا کلام اس وقت ہماری زندگی میں پھلدار ثابت ہوتا ہے جب ہم اسے اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں۔ اور خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی اس جائیداد کو نئی نسل میں منتقل کریں، جیسے ہمارے گھر، ہمارے گھروں میں موجود چیزیں، ہماری زمین، ہماری گاڑیاں، ہمارا بینک بیلنس ہماری اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ قدر اور اہمیت اس بات کی ہونی چاہیے کہ خدا کا پاک کلام ہماری نئی نسل میں منتقل ہو جائے۔ یہ نئی نسل کے لیے، یہ ہمارے بچوں کے لیے سب سے بڑی میراث ہے، سب سے بڑی دولت ہے جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے، اور یہی وہ دولت ہے جو ہمارے بچوں کے کام آئے گی۔ اس لیے آئیے ہم اپنی نئی نسل کو خدا کے پاک کلام کے قریب لے کر آئیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنی نسل کو نصیحت کریں کہ خدا کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں اتار لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے صبح، شام اور دوپہر زبور نویس کے ساتھ مل کر پڑھیں، جیسے وہ فرماتے ہیں کہ میں شام، صبح اور دوپہر کو خدا کو پکارتا ہوں تو خدا ہماری آواز کو سنتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اگر دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں تو خدا کے پاک کلام کو بھی 3 بار کھا لیں، اپنے اندر اتار لیں، تاکہ یہ ہماری روح کی غذا بن جائے، تاکہ اس سے ہماری روح تازہ ہو جائے، اس سے ہماری روح طاقتور ہو جائے، تندرست رہے، اور ہم نہ صرف جسمانی بیماریوں سے بچ جائیں بلکہ روحانی کمزوریوں سے بھی چھٹکارا پائیں اور اب اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ آئیے خدا کے ساتھ وعدہ کریں، عہد کریں کہ ہم خدا کے پاک کلمات کبھی بھی اپنے دل سے جانے نہیں دیں گے، کبھی بھی اپنی نسل کو خدا کے پاک کلام سے دور نہیں جانے دیں گے، کبھی بھی اپنی نسل کی نسل کو خدا کے پاک کلام سے دور نہیں جانے دیں گے، بلکہ بچوں کو خدا کے پاک کلام کے قریب لائیں گے تاکہ وہ خدا کے کلام کو پیار کرنا اور اس کا ادب کرنا سیکھیں، تاکہ وہ کلام کو اپنے دل میں اتارنا اور اس پر عمل کرنا سیکھیں۔ آئیے یہ بات ہم پھیلاتے جائیں، آئیے اس بات کو ہم مشتہر کرتے جائیں، آئیے خدا کے پاک کلام کو اس کے لوگوں کے سامنے پڑھتے جائیں تاکہ لوگ اسے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔